Hello guys, good evening. Hello guys, good evening. So nandito kami ni Mingming sa balkon guys. Ayan si Mingming. Inoobserbahan namin yung langit. Ayan guys, oh, grabe. Nag-ano siya guys. Color orange Ming. Yung ano, color orange yung ano, yung langit. Ayan oh, yan. Sabi ni Mingming, kasi dahil daw yan sa ano, sunstorm. Yan. Medyo malamig siya guys. Uy, nakita nyo yan? Wow! Grabe. Das ist Video. Jetzt. Yeah? Warte. O yan, narinig nyo yan guys. Schönes Video. Schön. Schön eh. Ganda tingnan guys. Ayan doon oh. Make photo me. Huh? There, it's beautiful. Oh, la grabe. Kumikidlat-kidlat guys. Oh, narinig nyo yan guys. Nagmarites kami dito sa ano guys, sa balkoni. Pero yung minamarites namin guys is hindi tao, yung dalugdog guys. Ayan. Lata. Grabe, maganda tingnan yung ano guys, yung langit. Ganda. So, hihintayin pa natin, baka meron pang pangalawang kidlat o pangatlong kidlat. Hi, Ming. Ja. Nandun ako kanina sa kwarto. Tapos, kinuha ko ni Mingming doon. Sabi niya, ma, labas ka doon sa, ano, sa balcony. Maganda daw yung view ng balcony ngayon sa langit. Hi, Ming. This is my beautiful princess. Princess. You're my beautiful princess. Ayan. Ako eh. Wala ko. Hindi ko na ano guys yung kidlat. Ayan. Alam nyo guys, yung mundo ngayon parang ano na siya. Parang parating na siguro ano si Jesus Christ, si Kankami. Hihintayin ko yung ano, yung pang-apat na kidlat. Ayan oh. Mahangin siya guys, mahangin. Doon lagi yung kidlat ko doon. So ayan na guys. Naputol yung video kanina guys dahil ano guys, pumunta ko sa CR. So hindi na siya nag-orange guys oh. Pero ano siya, parang uulan o di kaya. Kasi nakita ko sa ano guys, nakita ko sa video sa Facebook guys na ano, nag-sunstorm daw yung sa Dubai. So baka ano yan, ano ito yung epekto sa sunstorm. Yeah. So yan lang yung video ko guys. Thank you for watching. Thank you guys yeah. Thank you. Nag-jacket ako guys kasi ano, medyo malamig siya guys. Medyo malamig. Nag-jacket ako. Kasi ano, baka lagnatin tayo. So ayan, parang kumikidlat pa doon oh. Parang kumikid. Yan. May dove doon. Oh.
So, thank you for watching, guys. Thank you for watching. God bless. God bless everyone. Stay safe po tayo palagi and pray tayo para sa ano natin, sa mundong ginagalawan natin. Kasi parang iba na talaga yung mundo ngayon. Ang daming mga sakuna. So, once again, guys, thank you for watching. Bye.